Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Jian Chauhan Educational Lab. Today our topic is role of parents in child life. The proper role of the parent is to provide encouragement, support and access to activities that enable the child to master key development tasks. A parent is their child's first teacher and should remain their best teacher throughout life. Parents play the most important role in the overall development of their child. It is the right guidance of parents that develops the character of the child. Parenting is an ongoing job. It is not something you can get away from once the time comes, because children need their parents from time to time to stay on the right track. Here's all that you need to know about the role of parents in the development of their children. The proper role of the parent is to provide encouragement, support and access to activities that enable the child to master key development tasks. As the child matures, the development mastery, the scaffolding is removed or changed to father and mother play important role in our mental, physical, social and financial and career development. Parents are the most precious gift of God for us. They help us in every step of our life. They train us very hard style for the future challenges. In the development of the child, they play many roles. Role of parents. Parents are the child's first role model. Children behave, react and imitate same as their parents. Parents play important role in encouraging and motivating their kids to learn. Good parental support helps child to be positive, healthy and good lifelong learner. A good mother, often called a good enough mom, does her best to teach her child how to live life to the fullest, be there for her child when they need her, teach her child the importance of self-worth, provide food, shelter and love. Be a good example to her child, make time to have fun with her kids. Qualities great fathers have. He is a good discipliner. He allows his kids to make mistakes. He is open-minded. He teaches his children to appreciate things. He accepts that his kids are not exactly like him. He spends quality time with his children. He leads by example. He is supportive and loyal. वालिदैन का सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि बच्चों में यकीन और खुद एतमादी पैदा करें. ऐसा करने पर काबिल तारीफ कारनामे वो अंजाम देते हैं. जाहिल, नादान, बेवकूफ़ वगैरह नामों से इन्हें मुखातिब करने से इनमें जहनी परेशानी और दबाव पैदा होता है. बच्चों में दबाव और जहनी कशमकश पैदा होने पर इसके मनफी या बुरे असरात मरतब होते हैं. फिर जैसे माहौल में बच्चे की नशोनुमा होती है, ऐसे असरात इसके दिलो दिमाग पर नक्श. सही तरबियत कर देना करोड़ों की मलकियत से बेहतर है. बच्चे के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए उस्ताद को वालिदैन और बच्चों के दोस्तों के साथ मुअल्लिम और सरपरस्तों के ताल्लुकात खुशगवार हों तो अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहिए. उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता भी ज़्यादा मजबूत होता है. अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के स्कूल के अंदर और बाहर के चाल चलन के बारे में बच्चों की तरक्की और नशोनुमा के इनके उस्ताद से मालूमात हासिल करना चाहते हैं. मुख्तलिफ मराहिल में इनकी खूबियों के साथ साथ मुमकिना खामियों को वालिदैन से मुशावरत करना बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने में मददगार साबित होगा. वालिदैन अपने बच्चों को किसी न किसी तरह आला नंबर पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं. अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए बच्चों को एक आला की तरह इस्तेमाल करते हैं. वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए बच्चे
حد المکان کوشش کرتے ہیں، اس دوران وہ مختلف ذہنی اور نفسیاتی پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ اگر بچے ہار جائیں یا غلطیاں کریں تو والدین کی طرف سے سخت الزامات اور ہدایتیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے بچے اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی محنت اور کوششوں کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک مسکراہٹ یا بلائیں لینا یا حوصلہ افزائی کرنے والا ایک جملہ کہنے پر بچے زیادہ خود اعتماد ہو جاتے ہیں۔ گھر بچوں کی پہلی درسگاہ ہے، والدین ان کے لیے پہلے استاد ہیں۔ بچوں کی شخصیت تشکیل میں گھر کا بڑا رول ہے۔ بچپن بچوں کی زندگی کا نہایت نازک دور ہے۔ اس دور میں والدین نہایت غور و فکر، توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بچوں سے پیش آنا چاہیے۔ بچوں کی ترقی میں اپنے ماحول کا بڑا اثر ہے۔ بچوں کی صلاحیت اور ذہانت کے موافق ماحول اور موقع نہ ملنے پر ان کی صلاحیتی ترقی کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کی طرف عائد کردہ الزامات، حاکمانہ برتاؤ بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس سے وہ بے چین ہوتے ہیں۔ ہر وقت الزامات سننے سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ والدین اور اساتذہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بچوں کو متحرک بھی بنا سکتے ہیں اور کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کی نفسیات کا جائزہ لیں، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچوں کے لیے وقت دیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابی پر انہیں شاباشی دیں، غلطیوں پر سمجھا کر انہیں آئندہ نہ کرنے کی تاکید کریں۔ بچہ ہماری قوم اور ملک کا سرمایہ ہے، مستقبل ہے۔ بچے کی صحیح تربیت اپنے خاندان کو بنانے، سنوارنے کے ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحال میں بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔